Ang challenge natin ngayon ay match the correct battle, okay? Okay! Napakadali lang yan kasi apat yung battle na magkakaparehas, tas isa lang yung iba. Kapag tama ng tama, tuloy lang kayo lang tuloy sa paglalagay ng battle. Tapos, kada tama ay 100 pesos. Oh, Angel, talikod na. Yeah. Harap na, Angel, go. First attempt. Tama agad. 100. Wow, 100. Galing. Second attempt. Tama ulit. Ang galing, ang galing. Third attempt. Tama ulit. Fourth attempt. Dalawa na lang pagpipilian mo. Mali. Ito lang. Next. Baba mo. Next, talikod. Yeah. Harap. No. Go. Mali agad. Malas naman. Mali. Ay ka. Talikod. Yeah, go. First attempt. Tama. Second attempt. Mali. Next. Oh, talikod. Go. Harap. Bumali agad ako. First attempt. Tama. Second attempt. Balik ka din. Tama. Third attempt. Tama. Galing. Tama. Last na. Diyan malalaman kung sino panalo. Uy, hindi ako. Ano ba? Daming boses sa loob. Dami daw boses. Anong kanan ito? Ano na kanan? Ito kanan. Huwag kang makinig sa kanya, ikaw lang. Pakinggan mo yung puso mo. Yan. Ligyan mo na ako. Lungkot mo naman. Mali! Dahil nakikakita! Tama kami! Perfect alam ko, perfect! Talikod. Harap. Go! First attempt. Tama! 100. 100. Yan, 100. Kinakabahan. Second attempt. Basta pag nilapag na, tama na, Tama! Third attempt. Third attempt. Mali! Ang ganda dalawa lang, Next. Baba mo. Ikaw. Talikod. Okay, go, harap. Si Boy Dila daw. First attempt. Mali agad. Joke lang. Tama. Tama. Go, next. Kuha 100. 100. Tama ulit. Third attempt. Tama ulit. Ang galing. Fourth attempt. Yan na, dyan magkakaalaman. Ito no. Mali! Ito
Ano? Mali! Mali. Baba mo. Lala, baba mo. Lala, talikod. Harap, go! First attempt. Tama! 100. Second attempt. Tama! Third attempt. Mali. Next. Baba. Talikod. Harap. Go. Ano na? Ayoko na yun eh. Huwag kang makinig dyan. Mo, puso mo, pakinggan mo. Tama! Ayoko na yun. Ano ka eh. Di ba? Matalo ka eh. Diba? Pag nailapag na, bawal na. Tama! Third attempt. Ayoko dito. May ano dyan eh. Sige. Tama! Ganto yan eh. Tama lahat! Ang galing! 500 oh. Next. Talikod. Harap na. Tama! Okay. Second attempt. Tama! Third attempt. Tama! Puro tama. Fourth attempt, yan na malalaman kung panalo ka. Tama din! Para na 400. Tama din! Para na 400, 500. 200 pa, 200 oh. Baba mo. Baba. Next. Talikod. Go, harap. First attempt. Tama. Second attempt. Mali. Mali agad, baba mo. Next. Talikod. Elaine, talikod. Go, harap. Unang attempt. Tama. Pangalawang attempt. Mali agad oh. Next. Chris, talikod. Harap. Go. Tama. Pangalawang attempt. Tama ulit. Pangatlong attempt. Tama na naman. Oh, dalawa na lang yan. Yan na, dyan na magkakalaman. Mali. Next. Talikod. Ay, baba mo. Talikod. Go. Tama. Pangalawang attempt. Tama na naman. Galing. Tama na naman. Dalawa na lang. Last two. Diyan na, magkakalaman. Tama, galing. Galing, perfect.